Hello rupera, nasimang sakantikon ang nagdal ka ba video na rupchaksuwa. Good morning, nasimang nam talking ama da alde Pringu breakfast ko rai manari bajo nasimang mang siar ka na ni mana. To breakfast pa anga jaktangan thari ko ba nga deki mangya breakfast cha.ani vlogin thowa aroba anga mai deki tharian nasimang video ko jol bo ni angai bo aroba video ko nam naka hangode like ka bo aro channel ko subscribe ka na go alna be gedal ka bar pengok ngode ndaki manganga da maida kap binir aha ya breakfast ko tarina ndaki mang da chupna kada khasam ra aha khasam ni aga namo ndaki mang da ajwain no nedinga ontisa aro ya kala jira semul na katamo tesong amo kala jira no de ndaki mang da tel ko bo nedinga kapsamo ndaki mang tel aro maida ko anga nami kidi mix ka ai ra chingna ha. To ya snack cha.ani blomin thoa aroba noko disa pisa school ko barang donga ngode ya snack ko thari ona chukuno dakle cha.ani khusi ongamo disa pisa rang nakimang da ode angi tel aro maida mix ka ko nga ha da wanga chiun tisa roi mena anga ya maida ko nongira chingno chirang sanu bangi no de nom na ba dongamo ni gomon ontisa chiu ni mena anga nongira chingna ha. Dao dangi maida nonga matna ha to dao anga 10 minute na bikores to netenga side do donet na zo daki mang anga alu prungunin boil kai dona ha boil kai mena anga bigelang ko ukra ki dona ha aro ya duchi ba rongining han noku daki mang rongining duchi ngobas kate nokmo angi babu cha.ani khusiung biya dao anga alu rangko grade tar mung grade kai ra na jo kumukon to alu rangko grade ka ira mana ha da udah anga duchi ronggini ko ba anga grade ka ira eno taka mung boiler bichi daki mung color dong jamo duchi ni ba to nasi mang ba noko snacks thari cha inga ma bazar chakora be cha inga ma sa noko snacks thari cha inga aroba noko thari ko ba snacks ko cha.ani namne ka angna kominu jana bat pumu daki mang chingade snacks rangko de hantangan thari cha inga mo bazar chakora icha janga besibak chingade hantangan jaktang thari cha inga dao anga netinga chilli flakes aro black pepper tisa aro chatt masala netinga to antangni ska geta thari na manna dao anga khasum aro garam masala jira tisa nedaha daki mang video ko open ka na ko wali manna anga na simang na mesokat na manjajo to nasi mang nes ka ngode ya no piaz aro gejale getang rangkobo nama namo haldi rangkoba handi banga unjawa juk anga emergency ya breakfast ko tharenga angi baba dio tisari ing na mingjuk uni kumun to dao anga besan chamas kening ra enga ya no aro khasum ko ba chupna gada tiso ne daha dao anga chi mang mix kai denga besan aro khasum aro chi ko mix kai denga mu dao de angi mix ka nga ha to dao de anga 10 minute nga ha angni maida rang dak please sop jok to anga ya ko dui ba khai ra no da bak sa ko de anga dao beli na jokmu dakli mena anga beli ra no biko ki mang jaga dakla tongo di aroba namamo dakli mena thare beli na matna rang sanan diba angi no di jaga dakla tong jani gemun anga de chonna jaga on beli na nangayamo tao de anga beli matna ha to diki mena anga beli jo bangi pa patlong jo bangi ba chacha tao anga side ni ko de anga rati galat na jo maini ko manong ba side ni ko dono de nidik nomo snacks onya gaman anga side ni ko de rati galat ding jo takaba ani ni tweet thari na changjamo mane soman ngi thari na changja gisa dakla gisa chonna diki thari area thang cha.ani mena sabangi thari ade somana nongjanga mo
Da udah anga roti rangko snacks bisa narati rak manaha. Daki mang da siyo masala ro alu grade ka emna mix ka bako da awanga roll ka etinga. To ekta maniji ripeng rang nibo anga mai daki roll ka a. Simple ekta mun. Ya ko de nami gidis tabet po ong jau de fry ka asumino ka ogen. Daw isa tari mesogat na. Nibo ripeng rang dakli easy mo noksa try ka nibo ripeng rang na somba. Taki mang ya ko de nami gidis tabet po chi onti sarpaki menas tabet po ong jau de fry ka asumino ga ogen mo ga ogen. Taki mang gemak snacks ko anga tari rak manaha da udah fry Cha.ani ready. To kore chane da hanga angi kare heat hongjok deki manganga da au thelo eda aroba thelo ni mana fry ka bomo anga taki konjus ka nabe da siyo beson mix ka idon go bako da awanga muthe betinga maini gemen ngoba ningani alu ongkhat nomo fry ka asumino una gemen anga beson cha muthe betinga corn flour dongode corn flour cha muthe bet namana corn flour nama batamo dibangi no corn flour bonjo uni kemen anga beson mangsta pitinga to angi snacks rang ko rang sade anga ultai taha ndak kisa telo ni mena fry ka ode aroba perfect kong no snacks rang diba anga de konjusi mo tel na de bangin konjusi deki mang angi snacks rang menna ha ni bor pingrang ekdom crispy ongjo gemuk snacks kon anga dagi fry ka erak najo. Dagi manganga prungunin maida ko nongi donna ha puri tari nani mena. Angi babu mijau nin puri Cha.ana menga. Ona kemen. Da anga puri jo eding jo. Ya angi snacks tari ko ba tel kon sakhi mena anga puri ko ba jo eding ha da terperang video ko nam naga hongode please like kana gwal na be aro channel ko subscribe kana gwal na be ketal ko barpeng ngode da kimong anga puri rangko gemo kon jo oi matna ha angi baba da siuni naga ningjok tharak bo ni mana to angi snacks ba ready hongjok da ode nokni mandirang na anga serve ka etna jok Cha.ani Taki mang anga ba jolun chaat phana jok anga de saksan de chatna nam nek jamo uni kemen nokni mandirang mang absan cha osa nam neka tiki mang sak baji aro ketchup aro dal soybean songa dal de bijak tong jamo uni kemen anda ki mang cha baratja dut mungun dal de snack satna jok no to ready hongjok angi breakfast